See-through gondola. Akala ko may heater. Oh my God! Umuuga! Napakalamig! Kita ko yung ano, Hotel 5, the 1-5 Hotel. Kita dito? Hindi ah. Guys, niloko yung channel na pinapanood niyo. Wala, may nagtitilian na po. Ang jijingay nyo! Ito na ang aming view on top. Magandang shot yung nakaupo. Yung ganito oh. Chill lang. Oo. Nag-selfie ka ba? Nasa taas na kami, pinakatuktok. And mauga na dahil sa hangin. Let's go! Pag hindi na-upload tong video na to, alam niyo na. Oh, alam na. Pagka wala nang upload after 1 week. Doon tayo galing sa aquarium mo. Hello! Sup, fans? Itong nasa unahan namin, ang jijingay! Ang jijingay nyo po. Ay, oo, yung McDo dinner. Oo. Mas Okay. meron pang isa eh. Bababa na tayo. Arigato gozaimasu na tayo. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. So, na-experience na namin ang giant Ferris wheel in Osaka. Tapos na ang ating Osaka day tour. Thank you, Osaka. Amazing day pass. Amazing experience. What an amazing experience. So, Klook, sponsor naman. Kapal na mukha. Ano, baka naman Klook, kung gusto nyo na. Kahit coupon code lang. Oh, baka kahit discount lang. Goodbye, Osaka!